Ovaj video je podsjetnik na našu posetu arheološkom lokalitetu Tulum na Majanskoj rivijeri u Meksiku. Možete ga ponovo pogledati zajedno sa prethodnim klipovima o Meksiku i drugim destinacijama na YouTube video kanalu Hotel Taurus. Evo nas na ulazu u arheološki park. Pre otprilike sat i po vozač kombija nas je sačekao ispred ulaza u hotel i dovezao ovamo. Nakon čekiranja ulaznica krećemo u avanturu. Gužva na ulazu je svakodnevna pojava zbog izuzetnog interesovanja za posetu ovom lokalitetu. Napuštamo biletarnicu i krećemo duž istočne strane odbrambenog zida. Sa ostalim članovima naše grupe upoznali smo se u autobusu tokom dolaska. Svi su, kao i mi, ovaj celodnevni izlet uplatili kod nekog od uličnih turističkih agenata u Playa del Carmen. Cena izleta je $50 po osobi. Ekipa je šarolika i demokratski raspoređena iz Europe, Centralne i Južne Amerike, SAD-a i Kanade. Stižemo do prve od dve gradske kapije na ovoj strani zida. Ovdje na scenu stupa gospodin Augusto, naš vodič i domaćin. On će biti zvezda ovog videa. Koristi priliku da nam ukaže da su ovdašnje Maje stigle ovamo iz Belizea. Također saznajemo da su Maje gornji deo prolaza kroz zid gradili u obliku luka, slično kao stari Grci i Rimljani. Za to vrijeme većina posetilaca odlazi unutar zidina lokaliteta. Evo prikaza majanskog grada Tulum i naše trenutne pozicije. Antički Tulum ograđen je zidom koji je vidljiv i danas. Debeo je 9 metara. Zahvaljujući njemu, stanovnici su se opirali španskim napadima skoro 100 godina. U stvari, Španci ga nisu nikad zauzeli borbom. Lokalno stanovništvo je, desetkovano malim boginjama, u jednom trenutku samo napustilo grad. Sa ovog vidikovca stanovnici grada prvi put su vidjeli špansku flotu. Do tada Španci nisu imali nikakve informacije o postojanju bilo kakve napredne društvene strukture sa ove strane Atlantskog okeana.
No problem for you. Ovde ulazimo u grad. Prvo što primećujem je građevina na brdašcu. To je hram boga kiše i važan astronomski orijentir. Gospodin Augusto trenutno objašnjava da su i Maje patile od bolesti koje i nas danas tište. O zdravlju stanovništva u gradu brinuo se lokalni šaman. Stojimo ispred palate u kojoj je on živeo, lečio i primao pacijente. Ona nije ovde izgrađena slučajno. Naime, sa druge strane građevine u prizemlju nalazi se jedna mala cenota. Cenote su šupljine u koralnim stenama ispunjene vodom. Na ovoj tabli nalazi se informacija o geologiji ovog lokaliteta. Tulum, kao i celo poluostrvo Jukatan, izgrađen je na koralnom sprudu, drugom po veličini na planeti. Nastao je pre oko 2 miliona godina i predstavlja najmlađu geološku formaciju na Zemlji, koja se još uvek formira. Kao što reče gospodin Augusto, mi ne znamo pravo ime zgrade, samo znamo zašto se koristila. Šaman je koristio cenotu kao banju. Thank you. Ovaj bazen je sigurno nekada bio veći. I ovdje se ponavlja ista priča kao i u Teotihuacanu. Mi ne znamo kako su se ove građevine zvale u originalu. Sva imena koja mi koristimo data su ili tokom španske vladavine ili kasnije. Očigledno vodi je. Mr. Augusto? Gracias. Thank you very much. Very well. Pleasure.
Astronomija je u životu Maja imala veoma značajnu ulogu i većina građevina je zidana tako da zadovolji određene astronomske kriterijume. Nešto o tome će nam reći gospodin Augusto. 5:30 in the morning. No, sorry, 5 minutes past 6, and sunlight control opening. And you have got the eyes in front of us at the wall with block. So exactly in front of us, aligned with that structure, is a huge block. That's the astronomer seat. So when the sunlight control that changing season, it's called calendaric architecture style. How the Mayas cast the sunlight into this wall, into this square mound? You know the best telescope in the world is the human eye. Right hand side is the planetarium, where they have three astronomers press across a quadrant and sextant. Pogled na hram Boga kiše. On je korišćen i kao observatorija. Svake godine sunce pravi senku od observatorije otprilike na ovo mesto gdje mi stojimo u toku solsticija. Solsticije je najduži i najkraći dan u godini i to se dešava tog određenog dana u 5 minuta do 6 ujutru. Ovo je bila glavna ulica u Tulumu. U njoj su 4 nekropole. Već smo prošli severoistočnu kuću na početku ulice, a ispred nas se nalaze još 3. If you follow the line, ovdje je prikazan Partenon majanskih bogova. because here the honey was a really important problem. Era muy importante. Alright? Upravo stižemo do nekropole broj 2. Above the doorway and under the dwelling is a hut. Augusto nam pokazuje isklesanog čoveka koji roni. Telo mu je okrenuto na dole, iznad ulaza u građevinu. Ovo je kraljevska palata. Tu je živeo vladar sa familijom. U sljedećoj palati, nekropola broj 3, živeo je nadzornik kraljevskih košnica. Med i propolis igrali su veoma važnu ulogu u majanskom životu, zato što je propolis korišćen kao vrlo moćan antiseptik i lek za mnoge bolesti. O čemu je upravo pričao gospodin Auguston? On je rekao: moji prijatelji, da li vidite ronioca iznad onih otvorenih vrata? Svakog 23. juna u 6 sati ujutru sunce pravi senku na tom reljefu, tako
da reljef izgleda kao da ronilac maše rukama i nogama. All these achievements and more, the Mayas are considered by archaeologists all over the world the Greeks of America. Clear? Tricky, 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 tricky. Vamos. Ovo je hram fresaka. Trenutno je u fazi rekonstrukcije. The jaw, the mouth is correct, it's alive. Above nose, eye. For far, we have a dive. Ovu kratku pauzu iskoristit ćemo da naučimo malo više o majanskoj matematici, konkretno o majanskim brojevima. Maje su broj 1 pisali kao jednu tačku, broj 2 kao 2 tačke, 3 kao 3 tačke, 4 kao 4 tačke. Broj 5 je horizontalna linija, a broj 6 je simbolizovani crtež školjke. Ako bismo željeli da napišemo broj 19, to bi bile 3 horizontalne linije i 4 tačke. 3 horizontalne linije, to je 3 puta 5, 15 i 4 tačke je 4, ukupno 19. Now it's gonna change. The dot. The upper level now is 2. By 90, the decimal system. When you use smartphone in computers, Bill Gates invented it. Maya used 7,000 years ago. The lower level, this is here, that's 20. Iznad se nalazi unutrašnji grad koji se sastoji od grupe objekata pod imenom El Castillo, u prevodu zamak. To je bio ceremonijalni deo Tuluma. Ovdje su vršena i ljudska žrtvovanja, ali ni približno tako masovno kako to prikazuju hollywoodski filmovi. 52 weeks of the solar calendar today, and every 52 years at the very... Ovdje je u upotrebi bio solarni kalendar. O njemu je već bilo govora u jednom od prethodnih videa, tokom naše posete antropološkom muzeju u Mexico Cityu. Samo ću podsjetiti da po ovom kalendaru svake 52 godine istog dana započinju i verski obredi i poljoprivredni radovi. Second, they try with good, not so much needed to skip on. They try with yellow one, this time work, have a limitation, only can live 52 days. Lagano se krećemo pored El Castilla ka morskoj obali. Ovo je najfotografisanija građevina u Tulumu. Ovolika količina morske trave na plaži posljedica je globalnog zagađivanja okeana. U prethodnom videu o Playa del Carmen vidjeli smo i tamo identičnu pojavu. Na ovoj tabli prikazana je maršruta prve španske ekspedicije na Yucatan 1518. godine. Nakon isplovljavanja sa Kube, prvi grad pored kog su Španci prošli bio je Tulum. Ostali su zatečeni izgledom i veličinom građevina. Nisu se nigdje iskrcavali. To će učiniti tek Hernán Cortés u februaru 1519. godine.
Bravo za ovaj snimak. Polako napuštamo Tulum i dok se krećemo ka izlaznoj kapiji moram da ispričam još jednu pričicu, a ona se odnosi na kult krsta koji govori. Naime, početkom 19. veka lokalno stanovništvo Jukatana se pobunilo protiv stranaca koji su ih držali u robovskom položaju. Iniciranje cele pobune je krenulo iz jedne cenote gdje je pronađen krst koji navodno govori. Pobuna je uzela široke razmere i ugušena je u prvoj polovini 20. veka. I kao što sam već rekao, Tulum je imao veoma značajnu ulogu tokom tih dešavanja. Vraćamo se ka kombiju. Nastavit ćemo put do arheološkog lokaliteta Koba. I to će biti tema našeg narednog videa. Gdje smo mi ovamo? Joel González.